नमस्कार जय जगन्नाथ। आज संक्रांति होते आम गोटे भोजी कर जाऊँ सीधा सड़क जा भोजी की आसतु। ये देख चिल्लू आई चिकेन आई परिवा कटा चलती बर्तमान भोजी हम आज संक्रांति तो चिल्ली को भी हबार थिला कौन होला 2-4 चिल्लू आई सब सहयोग ये आम कणा ये खाली फ्री फायर गोटा गाड़ी आनी देखो अरे तोरा दिल्ली आके ससुर मोरा तू साइड लब को मोरा एक्सेप्ट कर पूर्व पुरुषरु आके चालीची ए कांड चाइसियाना खेई काई पूरा चमुंडा तमकु बादा डरे चिड़ई मुचत बहाना दबा हां किस्सा करिब रे तू नाली अंबा नाली नाली अंबा ए अंबा ए अंबा ए अंबा स्वाद अनुसार लुण और भी टिके चाप बढ़िया है। बर्तमान अध घंटा रेस्ट दिहला कढ़ा हम डालमा अध घंटा बसला आमर टे डालमा हो आसिले अल्प टाइम अच्छी नाली अंबा नाली नाली अंबा ए अंबा ए अंबा ए अंबा नाली मो ससुर के नालेंबो कहबो होला ए नालेंबो नालेंबो रे केते अरे हालो जेहन मारी तमे खरा बेरिया खोजिले बिताई बनी मो परिका छाई रंगू देवी धोई चौतुक नेबी नहीं कथा दौची सासु देह छुई ज्वाई ससुर जोड़ी आमर हाइलाइट हम एथर आमे करिबा सिजिन बेपार बर्तमान आमर आउटा चिल्ली कोबी पापड़ छणा चल रंगू देवी धोई चौतुक नेबी नहीं कथा दौची सासु देह छुई ज्वाई ससुर जोड़ी आमर हाइलाइट हम एथर आमे करिबा सिजिन बेपार तबने काने फिर हेला पर ए छोटी बोलते हां चल जो कहली सब कटा सैला बर्तमान खटा चलती व्यवस्था सेव कोली सब कटा सैला खटा गोटे कोली गोटे खियाला पूरा खाती सुनना डाउट करी बाबू चकाई मत पितला किन्ना ससरे ससरे टिबी 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 हब आरंभ नाली अंब
ନାଲି ନାଲି ଆମ୍ବ ଏ ଆମ୍ବ ଏ ଆମ୍ବ ଏ ଆମ୍ବ ନାଲି ଆମ୍ବ ନାଲି ନାଲି ଆମ୍ବ ଏ ଆମ୍ବ ଏ ଆମ୍ବ ମଉସା ଆମର ଝିଅ ତମର ଉଷୁନା ଧାନ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କନ୍ୟା କନ୍ୟା ଶାଶୁମା ଜାଣିଛି ଆମ କନେକ୍ସନ ଆରେ ମିଆ ବିବିଙ୍କ ମନ ଉଛନ କାଇଁ ସାଜୁଛ ମିନ କେତନ ଦରକାର ଖାଲି ତମ ପରମିଶନ ହଁ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଦେବି ଏମଏଲଏ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି କରେଇ ଦେବି ତମ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଶାଳୀକି ଟ୍ୟୁସନ କରିଦେବି EMI ତମ ଭରିଦେବି ମୁଁ ଜଇଁ ହେଲେ ତ ସେ କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଏଇନା ଆଉ ନାଲି ନାଲି ଆମ୍ବ ଏ ଆମ୍ବ ଏ ଆମ୍ବ ଏ ଆମ୍ବ ନାଲି ଆମ୍ବ ନାଲି ଡାଲମା ଭୋଜି ଖାଇବା ଏଥର ହେଇଠି ଭୋଜି ଆମର ହେଇଗଲା ମିଲ୍ସ ଦେଖାନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବି ଟିକେ ମିଲ୍ସ ଦେଖେଇବା ଦେଖେଇଲି ଚାଲନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ସେ ଜାଣିନ୍ତି ମୁଁ ରହିଲା ମାନେ ପୁରା ବହି ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଟିକେ ଜୋରିଆ ଖାଉଛି ଆଖି କାନ ବୁଝିକି ଖାଉନ୍ତି ସେ କାଳୁ ବାବୁ ମୋ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ ଆରେ ମୋଟି ଉଠେଇ ଦଉନୁ ଭୋଜି ବାଲା ଇଏ ହୁଅନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ମିଷ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରୀଲାଲ